ओरिजिनल 33,000 सब ओरिजिनल पूरा 33,000 रेकर्ड सहित टायर कंडीशन भाई देखो माने पूरा चारटी जाक ब्रांड न्यू टायर भाई चेचेस भी देखि पारुथिबे माने पूरा ओरिजिनल ही भाई देखिया को पाउछ 6 लाख 7 लाख रो डिस्काउंट सहित नै कि जिबे किया रो सेल्टोस ने माने गोटे नै दीटा नै तीनटा पूरा लुकिंग देखंतु ता सहित कटक भुवनेश्वर बालेश्वर ये जो नंबर माने 60-70,000 डाउन पेमेंट 6 सीटर गाड़ी एसयूवी रो फील नेबे बाइक प्राइस रे भाई कार नेबे 6 जण बसिला भलिया से पुनी डीजल सहित माइलेज मध्ये पाइ माने भाई 80,000 टंका आनिबे गोटे माने जबरदस्त कंडीशन रो स्विफ्ट गाड़ी घर को नै कि दिबे हमर जहां भी आको थार थिला लाख 20 लाख 30 एमती डाउन पेमेंट रे जाई भलो प्रोफाइल सेम जी जदी आपनकर प्रोफाइल भी भलो अछि तो आसंतु लाख 20 30 डाउन पेमेंट रे थार वाला गाड़ी नहीं एंजॉय करो डीजल मैनुअल भाई स्ट्रेट धुआ गाड़ी थारो 6 लाख 6.5 लाख डिस्काउंटेड सहित नै कि जिबे नेक्सन डुअल टोन 5 स्टार रेटेड वाला गाड़ी घर नै जे मात्र लाख टंका आनी कि जदी को कंपनी रे हो किबा को ऑफिस रे हो किबा कोठी माने इनकम प्रपोजल रे गाड़ी लगेबार थिला तो भाई आमे आपण माने भाई नै कि आसु बोलेरो नियो जे जगन्नाथ दोस्त मो वाला जना हाक मैं आपण माने को बहुत बहुत स्वागत करछि मोर YouTube चैनल ओडिसा कार को सो फ्रेंड्स मु आसे के पहुंच जाईछि पानी कोइली मा जागुलाई मोटर्स रे आ जागुलाई मोटर आज आपण माने देखिबे माने भाई पूरा धमाका देखिबा को पाइबे माने प्राइसिंग जेमिति कलेक्शन सेमिति तो सब डिटेल दबा पाइ बोली आज हम एकटा भाई अछन वेलकम करिवा नमस्कार भाई भल अछन बहुत बढ़िया जाओ आपण भल पाइबा भाई मानकर भल पाइबा मानकर आशीर्वाद ठीक ठाक चलछि मा जागुलाई मोटर्स तो सबले प्राइसिंग भी बेस्ट आने ता सहित कलेक्शन भी बढ़िया आने आ जेन्युइन गाड़ी सब नै के आसे सेत में जा भी हो सब भगवान दयारु ठीक ठाक चली तो आज जदि देखिबा तो आज बहुत सारा ढेर सारा कलेक्शन रहइबो कम बजट पखरु आरंभ करके हाई बजट पर्यंत सब प्रकार वैरायटी कलेक्शन आपन रहइबो देखिबा आ बडे भलो भलो गाडी रो भी कलेक्शन रहइबो रहिछ नै कि तो भाई सब तो डिटेल्स दबा भाई फर्स्ट टाइम तो कलेक्शन आसी के देखिया पड़ियो तो देखिया पे हले केमिति कोन आपन पाखरे पहुंचबा तो सेटा बहुत बढ़िया कथा पचरले ते मा जागुलाई मोटर्स पानी कोइल की आसीबा को हले केमिति आसीबे ठीक अछि तो आपन आसीबा को हले प्रथमे आपन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट आपन को आसीबो पड़ियो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रो मा बिरजांग क्षेत्र जोटा की पानी कोइल जोटी की पानी कोइल सब जगह को सुविधा जीवा पाई पानी कोइल आपण आसीले देखिबे पानी कोइल जो कटक रूट आपण जाउचंती कटक रूट आडे गले तो देखिबे सेठी गोटे महिंद्रा रो नुवा शोरूम ता सहित हाईवे होंडा सेही शोरूम गोटे पड़िबो आ गोटे मझिरे आइचर वर्कशॉप पड़िबो तारी मझिरे मा जागुळे मोटर्स अछि नै कि माने पानी कोइल कहइबा को गले आपण पानी कोइल आसीबा पड़िबो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ता परे आपण कॉल करंतु नंबर जो स्क्रीन नंबर दे कॉल करि परिबे नचेत आपण गूगल सर्च करि परिबे किछि असुविधा नै पूरा एनएच साइड रे ही आपण को लागि छि कटक जिबा रूट नै कि माने भाई पूरा इजी लोकेशन अछि किछि असुविधा नै पूरा भाई जेम कहि देले पूरा भाई आपण क्लियरली बुझाई देले पानी कोइल भाई जाजपुर पानी कोइल रे ही हमर शोरूम ता अवेलेबल अछि किछि भी डाउट अछि किबा इंक्वायरी करियार अछि भाई को नंबर दिए छै फ्लैश हो आराम से कॉल करी विजिट मध्ये करि परिबे आ जदी कहबा भाई आज हम प्रथमे भाई मानकर डिमांड थिला वाला गाड़ी एसयूवी सेगमेंट रो आज हम जिबा एसयूवी रे जदी हम कहबा महिंद्रा रो एक्सयूवी 300 व्हाइट कलर भाई पेट्रोल ना डीजल अछि या आपन को रहइबो डीजल गाड़ी रहइबो डीजल मैनुअल अछि हां W8 ऑप्शनल मॉडल रहइबो पूरा टॉप मॉडल कहले आपन फीचर्स आ कहयो पडियो ने सनरूफ प्रोजेक्टर आपन सब किछि फीचर्स अलॉय पर्यंत सब किछि अछि आ गाड़ी भी जानिथिबे मा जागुळे मोटर्स तो आपन को सब बेले से जेन्युइन रनिंग आने जहा भी थिबो जेन्युइन रनिंग 94,000 रनिंग अछि किंतु बेटर कंडीशन आपन देखि परते वीडियो माध्यम रे हां आ जदी भी किछि डाउट होछि मते फोन करिवे मु आपन को स्पॉट फोटो पठै परिबी तो ये आपन को रहइबो सही गाड़ी रो माने 2021 रो गाड़ी हां आपनकर 21 रो फास्ट ओनर गाड़ी 94,000 रनिंग हां आ प्राइसिंग अछि 8,20,000 अछि प्राइसिंग रखा है सबुठारु माने मा जागुले मोटर्स सबुठारु मार्केट थारु बढ़िया प्राइसिंग रखे हां ता सहित भल गाड़ी रो भी कलेक्शन रुहे नै कि सेटा माने सेटा हमें जो पूरा सेटा आसीला परे ही जानि परिबे केमती कलेक्शन रहउची आउ प्राइसिंग केमिति रहउची केति की नेगोशिएशन है कि फाइनल केते जाउची सेटा अपन आसीला परे ही जानि परिबे आ गाड़ी भी फास्ट ओनर रे गाड़ी अछि हां तो गाड़ी रो प्राइसिंग अछि 8,20,000 तापर भी आपन को नेगोशिएशन रहइबो आ जदी डाउन पेमेंट कहबा तो भलो प्रोफाइल ऊपर यदि हम भलो प्रोफाइल आछि 1,00,000
ଲକ୍ଷ ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି 1 ଲାଖ ରେ ବି ହେଇଯିବ, 1,20,000 ରେ ବି ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା। 1.5 ଲକ୍ଷ ବି ଲାଗିବ। ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ଯଦି ସିଭିଲ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ହଁ ତ ସେ ଜାଗା ଉପରେ 2 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା। 1,80,000 ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହବ। ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ସବୁ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନେ ସନରୁଫ ଦରକାର ଥିଲା, ଡିଜେଲ ଦରକାର ଥିଲା, ଏସୟୁଭି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଗାଡି ଦରକାର ଥିଲା, ତ ଆରାମ ସେ ନେଇକି ଯିବେ, ମାତ୍ର 1 ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଡାଉନ ନେଇକି ଯିବେ। ପେମେଣ୍ଟ ରେ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ 5 ଷ୍ଟାର ରେଟେଡ ବାଲା ଗାଡି ଟାଟା ର ଭାଇ ନେକ୍ସନ ରହିଛି, ସେ ବି ପୁଣି ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ସହିତ। କେବେକା ରହିଛି ଭାଇ ଡୁଆଲ ଇଏ ଟୋନ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କର ଡୁଆଲ ଟୋନ ରେ ରହିବ, ପୁରା ଟପ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡି ରହିବ ଆଜ୍ଞା XZ ପ୍ଲସ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି XZ ପ୍ଲସ, ଆଜ୍ଞା ବାରିପଦା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ହଁ ରନିଂ ବି ସେଇ 65,000 ଭଳିଆ ରନିଂ ଅଛି, ହଁ ପୁରା ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରେ, ଡିଜେଲ ଯୋଉଟା କି ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବ। ହଁ ପୁରା ସନରୁଫ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସିଟ, ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଫୁଲି ଲୋଡେड ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଇଭିନ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲାମ୍ପ ସହିତ DRL ସବୁ କିଛି ସବୁ କିଛି ନାଇଁ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଟପ ମଡେଲ ଗାଡି ପାଇବେ ଟପ ଆପଣ। ମଡେଲ ପାଇବେ ନା? ଆଉ ରେଟ୍ ଅଛି 8,50,000, ହଁ ତାପରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହବ, ହଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 1 ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ମାନେ ସେଇ ଭାଇ 1 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ଭାଇ, ପ୍ରାଇସ ଟା କେତେ କହିଲେ? 8,50 ଅଛି, ହଁ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହବ, ଯୋଉଟା କି ନୂଆର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ରୁ 14.5 ପଡିଯାଉଛି। ଡିଜେଲ ନା ଭାଇ petrol? ଡିଜେଲ ମାନୁଆଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ଡିଜେଲ ମାନୁଆଲ ଭାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ନୂଆ ଗାଡି ଠାରୁ 6 ଲକ୍ଷ 6.5 ଲକ୍ଷ ଡିସକାଉଣ୍ଟେଡ ସହିତ ନେଇକି ଯିବେ ନେକ୍ସନ ଡୁଆଲ ଟୋନ 5 ଷ୍ଟାର ରେଟେଡ ବାଲା ଗାଡି ଘରକୁ ନେଇଯିବେ, ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବ। ଠିକ। ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ଗୋଟେ ହାଚବ୍ୟାକ ରେ ଏସୟୁଭି ର ଫିଲ୍ ନବାର ଅଛି, ଛୋଟ ଗାଡିରେ ବଡ ଗାଡିର ଫିଲ୍ ନବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଦବା KUV 100 ଦବା। KUV 100, K8 ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆଜ୍ଞା 2016 ଗାଡି, 16 ହେଲେ ବି ଗାଡି ପୁରା ଏକଦମ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ ଅଛି, ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ପଲିସ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଗାଡି। ହଁ ଆଉ 16 ଲାଷ୍ଟ ର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି, ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ନୂଆ ଅଛି, ହଁ ଗାଡି ସେଇ 70-80 ରନିଂ ଅଛି, ରନିଂ ବେଶୀ ବି ରନିଂ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା KUV କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗେ ଫିଲିଂସ, କାହିଁକି ନା ତାର ଗିଅର ଟା ଡେସ୍କବୋର୍ଡ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଗରେ 3 ଜଣ ଆରାମସେ ବସି ପାରନ୍ତି। ଠିକ। କହିବାକୁ ଗଲେ 5 ସିଟର ନୁହେଁ, 6 ସିଟର ଗାଡି। 6 ସିଟର ଗାଡି ନାଇଁ କି? ତ 6 ସିଟର ଗାଡି ରହିଲା, ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ ବି ଭଲ ରହିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ରେ ରହିବ, ମାଇଲେଜ ବି ଭଲ ରହିଲା। ହଁ ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ ବହୁତ ବି କମ ଅଛି, କେତେ 2,90,000 ଅଛି। ଅଛି? ତା ଉପରେ ବି ଅନଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ହବ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ 60-70,000 ଡାଉନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ମାନେ 60-70,000 ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ, 6 ସିଟର ଗାଡି, ଏସୟୁଭି ର ଫିଲ୍ ନେବେ, ବାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ ରେ ଭାଇ କାର ନେବେ, 6 ଜଣ ବସିଲା ଭଳିଆ, ସେ ପୁଣି ଡିଜେଲ ସହିତ ମାଇଲେଜ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ମାନେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ତ ସେ 60,000 ଆଉ ସେଇ 60-70,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆରାମ ସେ ହବ ନାଇଁ କି? ଭାଇ ପେପର ଅପଡେଟ ତ ସବୁ ସବୁ ଅପଡେଟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଗାଡିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ, ପୁରା PUC ସହିତ ଅପଡେଟ ଅଛି, କିଛି ଅପଡେଟ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ହାଇଟ ଉପରକୁ ଗଲେ, ମାନେ ଯଦି ଏସୟୁଭି ଉପରକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଦବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଏସୟୁଭି ବୋଲେରୋ ନିଓ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ। ବୋଲେରୋ ନିଓ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ N10, ଯୋଉଟା ହଁ କି ଟପ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ହଁ ଗାଡି ମାତ୍ର ସେଇ 70,000 ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି। ହଁ ଆଉ ଗାଡି ବି ଓଭରଅଲ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ପଲିସ ହବ, ଦିଆଯିବ ଗାଡି। ହଁ ଆପଣ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି 8,90,000, 23 ର ଗାଡି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା 8,90,000 ଅଛି, ତାପରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହବ, ହଁ ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଡାଉନ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ହଉ କିମ୍ବା କୋଉ ଅଫିସ ରେ ହଉ କିମ୍ବା କୋଉଠି ମାନେ ଇନକମ ପ୍ରପୋଜାଲ ରେ ଗାଡି ଲଗେଇବାର ଥିଲା, ତ ଭାଇ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ବୋଲେରୋ ନିଓ, ମାତ୍ର 8,80,000 8,90,000 ଅଛି। ତାପରେ ବି ଫେରେ ନେଗୋସିଏସନ ଅଛି, ନେଗୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ 23 ର N10, ଯୋଉଟା କି ଟପ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଫିଟନେସ ପରମିଟ ସବୁ ସବୁ ଅପଡେଟ ଅଛି। ଅପଡେଟ ହେଇକି ରହିଛି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପୁଣି ଭାଇ ଖାଲି ଏ ସବୁ ଗାଡି ଦେଖିବା, ଟିକେ ଫିଚର୍ସ ବାଲା ଗାଡି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି କିଆର ଭାଇ ସେଲ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଆର ସେଲ୍ଟସ୍ 2022 ର ଗାଡି ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ, ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଡିଜେଲ ମାନୁଆଲ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ବଢିଆ ମାଇଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା କିଆର ଜାଣିଥିବେ, କିଆର କୋଉ ଭଳିଆ ଚାର୍ମିଂ, ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ଖୋଜେ କିଆର ଗାଡି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କଲ ବି ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମା ଜାଗୁଳେ ମୋଟର୍ସ ର କଲେକ୍ସନ ବି ଆସିଛି, କିଆର ଗାଡି, ହଁ ଯୋଉଟା କି ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ, ମାଇଲେଜ ଭଲ ରହିବ, 22 ର ଗାଡି। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର, ହଁ ଗାଡି ବି ନମ୍ବର ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଅଛି, ଠିକ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେଖୁଥିବେ ହଁ ତ କିଆ ରେଫର କରିପାରିବେ। ତ ଆର ସବୁ ସନରୁଫ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଆ ଦେହରେ ପାଇବେ। ଇଏ ପାଇଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 1.5 ର ରହିବ, ହଁ STK ପ୍ଲସ ରେ ରହିବ, STK ପ୍ଲସ ଟା ନାଇଁ କି? STK ପ୍ଲସ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ହେଲେ ଭାଇ ଡିଜେଲ ର ତ ମାଇଲେଜ ପାଇଲେ, ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ପାଇଲେ, ତା ସହିତ ପୁଣି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଭାଇ ଆପଣ ଫିଚର୍ସ ମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ମାନେ ପ୍ରାଇସିଂ ଭାଇ କେତେ କହିଲେ? ପ୍ରାଇସିଂ ତ ମାର୍କେଟ ମାନେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରାଇସ କିଣିବାକୁ ଗଲେ 16-17 ଲକ୍ଷ ପଡୁଛି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଇସ ଅଛି 9,50,000 ଅଛି।
ଆଉ ତା ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ କହିବା ସେଇ 1.5 ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ Down payment 1.5 ରୁ 2 ଭଳିଆ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିଯିବ ମାନେ ଭାଇ ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ 6 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ନେଇକି ଯିବେ କିଆର ସେଲ୍ଟସ୍ ନେବେ ତା ସହିତ ପୁଣି ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଆସିବେ ଦେଇଯିବେ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରେ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା 70-80 ହଜାର ମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନ ରନିଂ ପାଇବେ ଜେନ୍ୟୁନ ରନିଂ ହେଇଛି ତାର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଭାଇ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଡି ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କୋଉ- ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଭାଇ କିଛି ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନ ର ଭାଇ ଅପଡେଟେଡ ବାଲା ଗାଡି କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ଜାଗୁଳାଇ ମୋଟରରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଟାୟାର ବି ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ 40-50% ପରା ଅନୟୁଜ୍ଡ ଗାଡି ରହିଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ବି ଭଲ ଅଛି ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ସବୁ ତ ପାଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇନକମ ଦେଖିବା ମାନେ ବୋଲେରୋ ନିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇ ଆମକୁ ବୋଲେରୋ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲେରୋ ବି ଦବା ନିଶ୍ଚିତ ତ କେବେ କା ରହିଛି ଭାଇ ଇଏ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 21 ର B6 ଅପସନାଲ ମଡେଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ବି କେମିତି ଲୁକିଂ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡିର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଟାୟାର ପାଖରୁ କରି କ୍ରୋମ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଲାଇନ ସବୁ ଫିନିସିଂ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଫିନିସିଂ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା କ୍ରୋମ ରୁଫ ବାର ସ୍ପଏଲର ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର କି ଲାଇଟ ଫଗ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା 68,000 ଜେନ୍ୟୁଇନ ରନିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି 7,20,000 ହଁ ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କରିଦବା ଆଉ ହଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ବାହାରି ଯିବ ନାଇଁ କି 1.5 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅଛି ଲକ୍ଷରେ ବି ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷରେ ବି ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷରେ ଆପଣ ଇନକମ ସୋର୍ସ ର ଗାଡି ନଉଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ମାନେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନ ଭାଇ ଓରିଜିନାଲ କଲର ତାପରେ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା 4ଟି ଯାକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଭାଇ ଚେଚିସ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ହିଁ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ଭାଇ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ରେ ପାଇବେ ତା ମାନେ କିସ୍ମତ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଆରାମସେ ଜାଗୁଳାଇ ମୋଟରରୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ ଯାହା ବି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ନେଗୋସିଏସନ କରିବେ ନେଗୋସିଏସନ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ରୁ 1,20,000 ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଡିବ ତାପରେ ପୁଣି ଦବା ଏସୟୁଭି ଉପରେ ଯିବା ଆମେ ଭେନ୍ୟୁ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ନମ୍ବର ବି ଦେଖିବେ ଆମ ପାଖରେ 5,400 5400 କେବେକା ଭାଇ ବଢିଆ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଜ୍ଞା ଭେନ୍ୟୁ ର ଆପଣଙ୍କର 2020 ଅକ୍ଟୋବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ 2020 ଅକ୍ଟୋବର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି 60-70 ହଜାର ରନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଇଏ ରହିବ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 1.2 କାପା 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 ଇଞ୍ଜିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 1.2 ଲିଟର ରେ ଗାଡି ରହିବ ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ ରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ ଗାଡିରେ ହଁ କାହିଁକିନା ଟାୟାର ବି ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ଗାଡିର ଫିନିସିଂ କୋଉଠି ନନ୍ ସ୍କ୍ରାଚେବଲ ଗାଡି ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି 6,50,000 ତାପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ ହବ ହଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 6,50,000 ତ କହିଲି ନେଗୋସିଏସନ ରହିବ ଏସୟୁଭି ଗୋଟେ ପାଉଛନ୍ତି 5-6 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏସୟୁଭି କ୍ଲାସ ର ଗାଡି ପାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ହୁଣ୍ଡାଇ ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହୁଣ୍ଡାଇ ର ତାର ମାଇଲେଜ କି ତାର ପରଫରମାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ମାର୍କେଟ ରେ ବି ଭଲ ରହୁଛି ହୁଣ୍ଡାଇ ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ ଯାହା ବି ଅଛି ନେଗୋସିଏସନ ହବ ହଁ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ 1,00,000 ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ମାନେ 5-6 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭେନ୍ୟୁ ଗାଡି ପୁଣି ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ ର ନବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାତ୍ର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ନେଇକି ଯିବେ ଭେନ୍ୟୁ ଭାଇ ଟୋଟାଲି ପୁରା 2020 ମସିହା ନୂଆ କଣ୍ଡିସନ ର ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯଦି ହାଚବ୍ୟାକ ରେ ଭାଇ ପ୍ରିମିୟମ ର ଫିଲ୍ ନବାର ଅଛି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ I10 ଦବା ଭାଇ ସେ ବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ I10 ର ଜବରଦସ୍ତ କଲର ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ନମ୍ବର 9131 ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ପ୍ରାୟତଃ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସହିତ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଇଏ I10 ର ଆସ୍ଥା ମଡେଲ ରହିବ ହଁ ପୁରା ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଇ ସହିତ 2017 ର ଗାଡି ଆଜ୍ଞା 17 ଗାଡି ପ୍ରାଇସିଂ ବି କମ ଅଛି 4,20,000 ଅଛି ହଁ ତାପରେ ସେ ଗାଡି ବି ସେଇ 70-80 ରନିଂ ବେଶୀ ହଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରନିଂ ନାହିଁ ଗାଡି ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି 4,20,000 ଉପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ସେଇ 70-80 ହଜାର ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ରେ ଆପଣ ଗାଡିଟି ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ଟପ ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ ଯୋଉଟା କି ଆସ୍ଥା ମଡେଲ ରହିବ ଆସ୍ଥା ମଡେଲ ରହିଛି ଟପ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ I10 ମାତ୍ର 70-80 ରେ ନେବେ ପାଖରେ ପୁଣି ରହିଛି ଗୋଟେ ସୁଇଫ୍ଟ ରହିଛି ସେ ପୁଣି ଗ୍ରେ କଲର ସହିତ ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ 789999 ନମ୍ବର ସହିତ ଗ୍ରେ କଲର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ନାଇଁ କି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ହଁ 33,000 ପୁରା ଜେନ୍ୟୁଇନ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମାନେ ଗାଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନନ୍ ସ୍କ୍ରାଚେବଲ 2020 ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ସୁଇଫ୍ଟ VXI VXI ଚାରିଟାଙ୍କ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ମ୍ୟୁଜିକ ଏସି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଗାଡି ମିଳିବ ହଁ ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି 5,30,000 ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହବ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 80,000 1,00,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ରେ ଇଜିଲି ଗାଡି ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭାଇ 80,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ର ସୁଇଫ୍ଟ ଗାଡି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଯଦି ସୁଇଫ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ତାର ଟିକେ ଉପରକୁ ଟିକେ ପଳେଇବା ଟିକେ ଆମେ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ତା ବି ଫେରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ଜନ ନାଇଁ କି କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ
1/7/2024 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ୱାରେଣ୍ଟେଡ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟେଡ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ବାଲେନୋ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଜେଟା ଏଜିଏସ୍ ରେ ରହିବ ପୁରା ନ୍ୟू ମଡେଲ ରେ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରହିବ ପ୍ରାଇସିଂ ଆମର ନୂଆ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସିଂ ଏଟା ହଉଛି 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଡିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସହିତ ଇଏ ଫେରେ ହଁ 5657 ଗାଡି 5657 ନମ୍ବର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷର ଗାଡି ଭାଇ ଆମେ 10 ଦବା ଲକ୍ଷର କେତେରେ ଗାଡି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 7.5 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ ହଁ ଆଉ ଗାଡିଟି ସବୁଠୁ ବଢିଆ କଥା ହେଲା ଗାଡିଟି ମାତ୍ର ଚାଲିଛି 18,000 ସବୁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସର୍ଭିସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କଲେ ପୁରା ରେକର୍ଡ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା कंपनी टायर ଆଜ୍ଞା पूरा ब्रांड न्यू अन्यू स्टेप अन्यू स्टेपिन सहित भाई आपण माने पूरा ब्रांड न्यू टायर सहित पाइबे मात्र 18,000 किलोमीटर रनिंग हेतिबा गाड़ी वर्षे 1.5 वर्षर गाड़ी स्ट्रेट 3 लाख 3.5 लाख डिस्काउंट सहित लेके जिबे बालेनो आ जदी केबा डाउन पेमेंट भाई 6 लाख टका लक्षे टका जेहेतु नुआ गाड़ी अच्छी आराम से भल प्रोफाइल ऊपर लक्षे टका डाउन पेमेंट रे लक्षे टका डाउन पेमेंट देबे वारंटी सहित बालेनो वारंटी वाला गाड़ी पाइबे घर लेके कंपनी वारंटी सहित नै कि तापरे पुणी देखिबा हम पाखे देखिथिले गोटे ग्रांड आइटम देखिथिले पुणी हम देखिबा ग्रांड आइटम रो नियस्ट देखिया से नियस गोटे देखंतु गोटे यूनिक कलर रे आपन को रहबो काइना एई कलर टा बेसी डिमांडिंग डिमांड आज्ञा जोटा कि माने कस्टमर मानन को बहुत ही डिमांडिंग लागे आज्ञा तो 21 रो गाड़ी रहबो आउ i10 नियस स्पोर्ट्स वेरिएंट रे आपन को रहबो पेट्रोल मैनुअल रे रहबो गाड़ी पूरा नीट एंड क्लीन गाड़ी अछि आ सबुटो भलो कथा हला गाड़ी मात्र 27000 चलछि सबुटो भलो बड़ कथा हला आपन 27000 गाड़ी चलीछि पूरा अन्यू स्टेपिन कंपनी टायर नै माने 30,000 आपन सर्विसिंग बाकी अछि ना माने भाई आपण माने टोटली पूरा कहया गले भाई जेम जे नुआ जागुळे मोटर भाई आज बोले नै सब बेले नुआ नुआ कलेक्शन देखिया पाबे कम रनिंग हेतिबा गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी नेबे किंतु नुआ रो फील सहित नै कि जाय पारे किंतु प्राइसिंग आपण माने सेकंड हैंड प्राइसिंग नै कि तापरे पुणी हमें देखिबा आउ गोटे गाड़ी नियस्त देखिले पुणी गोटे ग्रांड आइटम देखिया ये आपनकर ग्रांड आइटम देखंतु ये आपण 19 रो गाड़ी रहबो ग्रांड आइटम स्पोर्ट्स वेरिएंट रे आपन रहबो आपनकर 19 रो गाड़ी आ प्राइसिंग भी भलो अछि प्राइसिंग आपनकर 4,20,000 अछि तापर भी डिस्काउंट होबो आपन आपर से लाख टका डाउन पेमेंट 80,000 लाख टका डाउन पेमेंट आज्ञा माने सेही भाई 80,000 लाख टका देबे ग्रांड आइटम नै कि जिबे माने ग्रांड आइटम रहला ग्रांड आइटम नियस रहला से सेगमेंट स्विफ्ट रहला बालेनो रहला भाई जो भलिया गाड़ी खोजिबे जागुळे मोटर वन स्टॉप सॉल्यूशन सब वैरायटी गाड़ी आपन देखियो पाउचंदी तापर 7 सीटर गाड़ी खोजन हमें दबा एट्टिका देखंतु गोटे बड़ा कलर सहित ब्राउन कलर ब्लेजिंग कलर आपन सहित 23 रो गाड़ी मात्र सही 50,000 ड्रिवेन अछि फर्स्ट ओनर गाड़ी ZXi प्लस पूरा टॉप वेरिएंट रे स्मार्ट हाइब्रिड रे रहबो गाड़ी पूरा टॉप वेरिएंट गाड़ी पूरा ओरिजिनल कंडीशन रे अछि आ प्राइसिंग अछि 9,80,000 तापर भी डिस्काउंट होबो आ जदी भलो प्रोफाइल अछि 1.5 लाख डाउन पेमेंट 1.5 लाख नै 1.5 लाख डाउन पेमेंट रे एट्टिका लेबे 7 सीटर गाड़ी ताबु फिर टॉप मॉडल भाई नुआ कंडीशन भाई ZXi प्लस रही जाम बखे नै कि तापर जदी हमें जदी पर्सनल यूज करे भाई ए गाटा नेबे जदी ना इनकम करे भी दरकार अछि किबा पर्सनल डबल यूज करे अछि हमें व्हाइट कलर हेल दबा कलर आपन पूरा माने कलर ऑप्शन सहित वेरिएंट ऑप्शन आज्ञा या आपन को रहबो सही 2023 रो देखिथिले या आपन को रहबो सही 2022 रो गाड़ी पूरा टॉप वेरिएंट ZXi प्लस 2022 रो सेटा देखिले 23 रो ये आपनकर आसिला 22 रो ये भी सही 60-70,000 रनिंग अछि बेसी भी रनिंग नै आ प्राइसिंग अछि यार सही 9,50,000 तापर भी आपनको अनटेबल नेगोशिएशन हबो नै कि माने 9,50,000 9,80,000 भाई रखा तो हेइची किंतु रखिया पुरु जानदुनी आसिला पर भलो प्राइसिंग हबो भलो प्राइस आपनको नेगोशिएशन रहबो सेटा किंतु आपण विजिट कला परे मा जागुळे मोटर्स पानी कोइल जाजपुर रे आपण माने देखिबे भाई खाली एति कि नुवा माने सब वैरायटी आपण माने बड़ खोजंदु छोट खोजंदु जेउ भलिया गाड़ी खोजिबे सेही भलिया गाड़ी नै कि जे जदी पुणी चाहउचंदी ना भाई हमकु टिके इनोवा गाड़ी मते दरकार अछि लग्जरियस लग्जरी ऊपर गुडी 7 सीटर रे आपण ये गोटे देखंतु आपण इनोवा क्रिस्टा रहइबो 2.4G मॉडल रे रहइबो किंतु ये 7 नुए 8 सीटर रे रहइबो 8 सीटर रे 18 गाड़ी 18 गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी किंतु लक्ष्य रनिंग अछि जे कहि छी मा जागुळे मोटर्स जा भी दे जेन्युइन किंतु लक्ष्य रनिंग हेले भी इनोवा क्रिस्टा पे किछि नुए जोटा कि टोयोटा इंजन आपन को 10 लाख पर्यंत पेली जीवो किछि असुविधा 5-10 लाख तार किछि असुविधा नै लक्ष्य हेले भी आपन मेंटेन ले गाड़ी अछि फास्ट ओनर गाड़ी
ଆଉ ଆର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ ଆମେ 12,50,000 ହଁ ତାପରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦବୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଇ 2,00,000 डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट लगे ना कि जदि इनोवा क्रिस्टा व्हाइट कलर रो चाहूतले भाई आराम से नहीं कीजिए आपण मानु फ्रंट गार्ड मध्ये लागि जाई छै देखि पारथिबे जबरदस्त लुकिंग रे मध्ये रही छै तापरे पूर्ण जब चाहतन नहीं भाई हमको आउ गोटे कलर ऑप्शन दरकार कलर ऑप्शन भी मिलियो सेत में आ गोटे हमें आनिचु इनोवा आज्ञा। क्रिस्टा रो V मॉडल रहला V ये आपन G रहितला आज्ञा। ये आपन V रहला हाँ। से 18 थिला ये हाँ। आपन 20 रो कोडियर आसियो ये फेरे कटक नंबर आज्ञा। भुवनेश्वर नंबर ले ये कटक नंबर कटक नंबर रे माने सब चॉइस रखी छी आज मा जागुले मोटर्स हाँ कटक नंबर ये भी 8 सीटर आपन रहबो हाँ 8 सीटर गाड़ी ठीक। आपन को ये भी चाली छी सही लखे किलोमीटर रनिंग अछि हाँ 20 रो गाड़ी हाँ आपन प्राइसिंग अछि 15,50,000 हाँ। तापर भी अनटेबल नेगोशिएशन रहबो आज्ञा। सही 2.5-3 लाख डाउन डाउन पेमेंट नहीं आज्ञा। कि सेही भाई 2.5 लाख 3 लाख आनिबे जोटा चाहिए भाई आपण मान चाहे व्हाइट कलर नियंतु किबा ब्लू कलर मध्ये ये आपन मेरून कलर मेरून कलर भी दियो आज्ञा। जोटा चाहिए सेटा नहीं कि जिबे तापरे पुणी नाही भाई जदि आपण एटी दमदार गाड़ी स्कॉर्पियो दरकार अछि सेटा भी दबा हाँ निश्चित काहे कि नुए काहे? ये आपन को रहबो बालेश्वर रजिस्ट्रेशन ले 0024 हां बढ़िया नंबर आज्ञा 2021 रो हाँ। आपन को एमंक रे इंजन ले रहबो S11 7 सीटर गाड़ी हां 89,000 पूरा जेन्युइन रनिंग अछि आज्ञा सर्विस रेकर्ड सहित हाँ। गाड़ी भी पूरा जबरदस्त लुक रे अछि कि आपन टायर पाखरु मेकानिकल किछि आपन खर्च नाही हां आ प्राइसिंग रखिछु 12,80,000 हाँ। तापर भी आपन अनटेबल नेगोशिएशन रहबो आउ डाउन पेमेंट सही 1.5 लाख रु 2 लाख डाउन पेमेंट सही 1.5 नहीं कि आज्ञा। सही भाई 1.5 लाख 2 लाख देबे आराम से नहीं कि जिबे गोटे स्कॉर्पियो भाई एस एटा केतेटा S11 रो S11 टा 2021 रो 21 S11 भाई टॉप एंड वेरिएंट आपण माने देखिया पाइले सेही भाई जेमति कहले 2 लाख 2.5 लाख आनिबे नहीं कि जिबे तापर नाही भाई हमको खाली कार उड़ा देले टिके थार टिके दउ नाहंती माने ऑफरोडिंग करी ऑफरोडिंग करबा निश्चित भाई मान देखो आज पूरा माने जबरदस्त कलेक्शन 3-3टा तार माने गोटे नाही दीटा नाही तीनटा थार तीनटा पूरा लुकिंग देखंतु ता सहित कटक भुवनेश्वर बालेश्वर ये जो नंबर रे चॉइस करियो जीए जोटा चाहिए तापर आपनकर देखंतु प्रथम टी आपन को रहबो कटक 4 बाय कटक नंबर रे आज्ञा। नंबर भी बढ़िया आज्ञा आपन को रहबो 2023 रो गाड़ी 23 रो हां आपन डीजल वारंटी पेट्रोल या आपन को रहबो 4x2 रे हाँ। LX हार्ड टॉप रे हाँ। डीजल मैनुअल रे डीजल मानुअल किंतु RWD आज्ञा। माने जोटा की माइलेज भी भलो रहबो हाँ। रियर व्हील ड्राइव रे रहबो रियर व्हील ड्राइव दा रहइबा आउ आर प्राइसिंग अछि ये भी चालची आपन केते ओरिजिनल 33,000 सब ओरिजिनल पूरा 33,000 रेकॉर्ड सहित रेकॉर्ड सहित नहीं कि ओरिजिनल भाई देखिए तो पाउचंदी माने ओरिजिनल कलर भी पाउचंदी ओरिजिनल टायर पाउचंदी गाड़ी कंडीशन भाई जागुळे मोटर रे किछि भी बाहुनी पारियेनी ना। तो सेही भलिया कंडीशन रे देखिया पाउचंदी तो भाई प्राइसिंग ऊपर प्राइसिंग अछि हमर 11,50,000 हाँ। 23 रो गाड़ी ता हाँ। ऊपर भी डिस्काउंट हबो आज्ञा सेही आपन को लखे माने हमर जहां भी आगो थार थिला हां 1,20,000 1,30,000 एमती डाउन पेमेंट रे जाई हाँ। भलो प्रोफाइल हाँ। सेमती जदी आपनकर प्रोफाइल भी भलो अछि तो आसंतु 1,20,000 डाउन पेमेंट रे थार वाला गाड़ी नहीं एंजॉय करो एंजॉय करो तो नहीं कि आज्ञा। ठीक अछि तापरे पुणी देखिबा सही रेड कलर रे किंतु नंबर ऑप्शन दरकार ऑप्शन रहबो तो आमे दबा भुवनेश्वर नंबर कटक देखिले आज्ञा। हमर जदी किछि भुवनेश्वर भाई माने देखुथिबे हाँ। तो भुवनेश्वर नंबर रे 6234 नंबर आज्ञा सी आइला टिके ऊपर वर्जन हाँ। सी आपन लेथिले नॉर्मल रियर व्हील ड्राइव हां या आपन आसो 4 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव अरे ऑटोमेटिक जे आपन आज्ञा। ऑटोमेटिक होतिबे हां ऑटोमेटिक वेरिएंट रे 4 व्हील ड्राइव 2021 रो गाड़ी आज्ञा प्राइसिंग अछि 11,70,000 हाँ। तापरे भी आपन को डिस्काउंट हबो हाँ। भलो प्रोफाइल जदी अछि 1.5 लाख डाउन पेमेंट रे हेइ जे बना कि आज्ञा। माने 1.5 लाख डाउन पेमेंट रे भाई चाहिले 2 व्हीलर माने 2 व्हील ड्राइव न तो चाहिले 4 व्हील ड्राइव न तो चाहिले मैनुअल न तो चाहिले ऑटोमेटिक Automatic न आज्ञा। जोटा चाहिले सेडा नै कि जेबे तापरे जदी पुणी कलर ऑप्शन दरकार अछि पुणी हमें कलर मध्ये दबा कलर माने ये गोटे ग्रे कलर रे रहबो आपन 23 रो गाड़ी 23 रो सी आपन देखिले 4x4 ऑटोमेटिक रे देखिथिले हाँ। ये आपन 4x4 मैनुअल रे देखिबे आज्ञा मैनुअल आपन 23 रो गाड़ी 32,000 पूरा जेन्युइन रनिंग हाँ। रेकॉर्ड सहित हाँ। काइना महिंद्रा शोरूम मा जागळे मोटर्स करको हाँ। आपन चाहिले भी ताको बुझी परिबे हाँ, हाँ। किछ असुविधा नै आज्ञा 23 रो गाड़ी 32,000 जेन्युइन रनिंग हाँ। आर प्राइसिंग अछि 13,80,000 आज्ञा तापर भी डिस्काउंट हबो सेही 1.5 लाख 2 लाख डाउन डाउन पेमेंट भलो नै प्रोफाइल सेही भाई 1.5 लाख 2 लाख रे नै कि जेबे थार तो आज देखिले भाई जागुळे मोटर रे माने गोटे नै दीटा नै भाई पूरा पूरा सब स्टॉक पूरा नुआ नुआ देखिया को पाइले आ जदी भाई गोटे सेकंड हैंड गाड़ी नबार अछि ना गोटे माइंड रहउतले कि भाई भलो कंडीशन थिबो तो कि भाई प्राइसिंग या मुटिए कम निश्चित, रे मिलिबो तो जहा जहा आपनकर वांटिंग रहउतला ना भाई सब वांटिंग को फुलफिल करियो पानी कोइली मा जागुळे मोटर्स
तो से विजिट करिया पड़ो जाजपुर पानी कोइली आसिया पे जदी भी किसी डाउट होची किबा इंक्वायरी करिया अछि भाई नंबर तो फ्लैश होची कॉल करी विजिट मते करि पारिए निश्चित तो धन्यवाद आपण गाठन बोलेवान समय देकी गाड से ऑडियंस को भाई मानको धन्यवाद भाई।